Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Obavesti me. Ruski predstavnik u OEBS-u Aleksandar Volgarjov izgovorio poruku koja odmah je privukla pažnju Srbiji. Kosovo i Metohiju, kako je rekao, treba što pre i u potpunosti vratiti pod upravu Beograda, a rješenje tražiti strogo u okvirima rezolucije 1244 Savjeta bezbednosti UN. On je govorio na sjednici Stalnog savjeta OEBS-a posvećenoj pogoršanju položaja Srba na Kosovu i Metohiji i već na samom početku zatražio da se pažnja međunarodnih institucija usmeri na ono što Moskva opisuje kao sve teži položaj srpskog stanovništva. Volgarjov je poručio da se umjesto neprestanog vraćanja na teme oko kojih u OEBS-u nema konsenzusa, mora mnogo ozbiljnije govoriti o Kosovu i Metohiji i o životu Srba na tom području. Prema njegovim riječima, srpsko stanovništvo se nalazi pod sve većim pritiskom, a situacija se, kako je naveo, posljednjih godina dodatno pogoršala. On je zatim iznio niz konkretnih tvrdnji. Prema podacima koje je naveo ruski diplomata, u periodu od 2021. do 2026. godine na Kosovu i Metohiji zabeleženo je oko 800 etnički motivisanih napada na Srbe. Volgarjov je također rekao da je više od 250 Srba i drugih nealbanaca uhapšeno pod optužbama koje je ruska strana označila kao izmišljene ili politički motivisane. U njegovom govoru posebno mjesto zauzelo pitanje fizičkog nasilja. Volgarjov je tvrdio da je upotreba sile prema Srbima postala sve učestalija i da su zabeleženi čak i slučajevi mučenja. On je cijelu situaciju predstavio kao deo mnogo šireg pritiska na srpsko stanovništvo, a ne kao niz nepovezanih incidenata. Posle bezbednosti, ruski predstavnik prešao je na imovinu. Prema njegovim riječima, učestali su slučajevi narušavanja imovinskih prava Srba, rušenja objekata i preuzimanja imovine. Naveo je da su u posljednjih 5 godina zauzete 132 institucije ili objekta koji su funkcionisali u sistemu Beograda na Kosovu i Metohiji. Volgarjov je sve to povezao sa politikom prištinskih vlasti. Također on je rekao da se po ocjeni Moskve koristi čitav niz mehanizama kako bi se vršio pritisak na srpsko stanovništvo, od policijskih akcija do sudskih postupaka i imovinskih pitanja. Posebno je govorio o istragama ratnih zločina i o radu prištinskog pravosuđa. Ruski diplomata je tvrdio da se upravo kroz te postupke vidi pristrasnost sistema, navodeći da su ogromna većina osuđenih u predmetima ratnih zločina Srbi. On je u tom kontekstu upomenuo i izveštaje misije OEBS-a na Kosovu, tvrdeći da su i u njima uočeni problemi tokom suđenja. Prema Volgarjovu, u tim izveštajima ukazuje se na kašnjenja u postupcima, spornu primjenu pravnih normi, pitanje garancija za osumnjičene i ograničenja u pristupu materijalima predmeta. I tu je ruski predstavnik napravio sljedeći korak. Nije kritikovao samo Prištinu. On je pitao šta rade međunarodne misije koje su godinama prisutne na Kosovu i Metohiji. Prvo je govorio o Europskoj uniji i EULEX-u. Volgarjov je rekao da Brisel sebe predstavlja kao posrednika i garanta dijaloga Beograda i Prištine, ali iznio tvrdnju da se pritisak u praksi uglavnom usmjerava na Beograd. Za EULEX je rekao da prema ruskoj ocjeni ne reaguje na veliki broj zahtjeva i primjedbi koje dolaze od Srba. Zatim je prešao na KFOR. Tu je govor postao još konkretniji. Volgarjov je rekao da KFOR kao međunarodna vojna misija pod rukovodstvom NATO-a ne preduzima mere koje bi prema stavu Moskve trebalo da preduzima radi zaštite srpskog stanovništva. On je naveo da predstavnici KFOR-a svoju ograničenu reakciju obrazlažu time da za određene postupke nemaju mandat, a onda je pomenuo dve veoma osjetljive tačke: manastir Visoki Dečani i most preko Ibra u Kosovskoj Mitrovici. Prema njegovim rečima, komanda KFOR-a je, pozivajući se na poboljšanje bezbednosne situacije, odlučila da smanji prisustvo na pojedinim lokacijama, uključujući prostor oko Visokih Dečana i mosta na Ibru. Volgarjov je zatim rekao da bi deo odgovornosti za bezbednost na tim mjestima trebalo da bude prebačen na kosovsku policiju. Za ruskog diplomatu to je bio još jedan povod za oštru reakciju. On je postavio pitanje
Kako Srbi mogu da imaju poverenje u takav sistem ako upravo prema kosovskoj policiji imaju veliki broj primjedbi? Posebno je naglasio da se u Beogradu i Severnoj Mitrovici, prema njegovim rečima, takve odluke doživljavaju kao rizik za Srbe koji žive na severu Kosova i Metohije. I onda dolazi centralni deo celog govora. Volgarov je rekao da su zapadni pokrovitelji Prištine, kako je to formulisao, dali Albinu Kurtiju carte blanche da sprovodi politiku koja dovodi do istiskivanja srpskog stanovništva. To je bila njegova tvrdnja. On je zatim dodao da, po oceni Moskve, zapadne zemlje ne uzimaju dovoljno u obzir posljedice koje takva politika može imati ne samo za Srbe, nego i za čitav proces rješavanja kosovskog pitanja i stabilnost Balkana. Ljudi, i tu je ruski predstavnik prešao sa kritike na prijedlog. Rekao je da, kako bi se izbjegao katastrofalan scenario, treba raditi na što skorijem i potpunom povratku Kosova i Metohije pod upravu Beograda. Upravo tako je postavio stvar. Ne postepeno približavanje, ne nova privremena rješenja, ne još jedan tehnički dogovor, nego, prema njegovim rečima, što skoriji i potpuni povratak pod upravu Beograda. Također, Volgarov je dodao da bi takav ishod po stavu Rusije predstavljao obnavljanje istorijske pravde i doprineo stabilnosti na Balkanu, a zatim je kao osnovu naveo rezoluciju 1244 Savjeta bezbednosti UN. Ruski predstavnik je naglasio da se rješenje mora tražiti u strogom skladu sa tom rezolucijom i da Moskva ne prihvata ono što naziva proizvoljnim tumačenjem njenih odredbi. To je važna linija ruskog nastupa. Moskva u ovoj priči ne govori samo o odnosima Srbije i Kosova. Ona cijelu temu vraća na Savjet bezbednosti UN. Volgarov praktično može da pitanje Kosova i Metohije ne može biti posmatrano odvojeno od dokumenta koji je 1999. usvojen u Savjetu bezbednosti i koji Rusija i dalje smatra ključnim pravnim okvirom. U tom kontekstu treba posmatrati i zašto Moskva toliko insistira na rezoluciji 1244. Za rusku diplomatiju to nije sporedan dokument, to je osnova na koju se Rusija poziva svaki put kada govori o statusu Kosova. Moskva godinama ponavlja da ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i da konačno rješenje mora biti prihvatljivo za Beograd i potvrđeno u Savjetu bezbednosti UN. Volgarov je sada tu poziciju izneo još direktnije. Umjesto uobičajene formule o kompromisnom rješenju govorio je o povratku Kosova i Metohije pod upravu Beograda. Upravo zbog toga ovaj nastup ima daleko snažniji ton od mnogih ranijih diplomatskih saopštenja. On je ujedno zatražio da se tim pitanjem aktivnije bavi i sam OEBS. Na kraju govora Volgarov se direktno obratio švajcarskom predsjedavanju OEBS-a i više struktura unutar organizacije. Pomenuo je direktorku ODIHR-a Mariju Telalian, pomenuo je visokog komesara za nacionalne manjine Kristofa Kampa, pomenuo i ličnog predstavnika predsjedavajućeg OEBS-om, zaduženog za borbu protiv rasizma, ksenofobije i različitih oblika diskriminacije, Wolfganga Palavera. Od njih je zatražio da obrate pažnju na položaj srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji i nije se zaustavio samo na pozivu. Rekao je da ruski nastup treba smatrati zvaničnim obraćanjem tim strukturama. Dakle, Moskva je pokušala da svoje tvrdnje o položaju Srba formalno unese u rad OEBS-a i da natera različite institucije te organizacije da se tim pitanjem bave. Kada se sve što je Volgarov izgovorio spoji u jednu celinu, dobija se veoma jasna ruska linija. Prva tvrdnja, položaj Srba na Kosovu i Metohiji se pogoršava. Druga, Priština, prema ruskoj oceni, sve snažnije pritiska srpsko stanovništvo. Treća, međunarodne misije ne reaguju onako kako sama Moskva smatra da bi trebalo. Dalje četvrta, Brisel, Eulex i KFOR prema Volgarovu ne obezbeđuju Srbima dovoljnu zaštitu. Peta, rješenje ne treba tražiti u novim formulama, već u rezoluciji 1244. I šesta, najdirektnija, Moskva smatra da stvari treba voditi ka što bržem i potpunom povratku Kosova i Metohije pod upravu Beograda. Dragi gledalci, to je suština njegovog nastupa. A sada pogledajte koliko se tema otvara samo iz jedne takve rečenice. Šta znači povratak pod upravu Beograda?
Kako Rusija zamišlja taj proces? Da li govori o političkom procesu kroz UN? Da li očekuje promjenu odnosa međunarodnih snaga? Da li smatra da će se jednoga dana promijeniti globalni odnos snaga dovoljno da kosovsko pitanje ponovo bude otvoreno od početka? Na ta pitanja u ovom govoru nema detaljnog operativnog odgovora, ali politička poruka je izgovorena i ona dolazi u trenutku kada se čitav međunarodni poredak menja. Rusija je u dubokom sukobu sa zapadnim zemljama zbog Ukrajine. Odnos Moskve i NATO-a je na najnižem nivou decenijama. Europa ubrzano povećava vojne kapacitete. SAD i Kina vode sve oštrije strateško nadmetanje. U takvoj atmosferi stare krize dobijaju novo značenje. Kosovo i Metohija je jedna od njih. Za Srbiju je ova ruska izjava važna pre svega zato što pokazuje da Moskva ne menja osnovnu politiku nepriznavanja Kosova. Naprotiv, Volgarjev je otišao korak dalje i javno rekao gdje Rusija vidi pravac rješenja. Za Beograd je važno i to što Rusija ima stalno mjesto u Savjetu bezbednosti UN i pravo veta. Isto važi i za Kinu, koja također ne priznaje Kosovo. To znači da je pitanje Savjeta bezbednosti i dalje jedna od ključnih tačaka cijele kosovske priče. Srbija godinama insistira da neće priznati nezavisnost Kosova i da će nastaviti diplomatsku borbu za svoje interese. I na samom kraju da se ponovo postavi pitanje kuda cijela kosovska priča ide. Za Moskvu je odgovor, bar prema Volgarjevovom nastupu, vrlo jasan. Nazad ka rezoluciji 1244, nazad ka Savjetu bezbednosti i ka rješenju u kojem bi Kosovo i Metohija ponovo bili pod upravom Beograda. To je poruka koju je ruski diplomata poslao iz OEBS-a. I sada će biti zanimljivo vidjeti kako će na nju reagovati Beograd, Priština, Brisel i NATO pakt. Hoće li ovaj nastup ostati samo jedna snažna ruska izjava? Hoće li Moskva istu formulaciju početi da koristi i u Ujedinjenim nacijama? Hoće li Srbija tu poziciju pokušati još snažnije da koristi u diplomatskoj borbi? I da li se kosovsko pitanje posle godina u kojima se uglavnom govorilo o tehničkim dogovorima ponovo vraća na ono najveće pitanje, status, suverenitet i rezolucija 1244? Jer ono što je Volgarjev sada rekao nije bilo sakriveno iza diplomatskih formulacija. Njegova poruka je bila direktna, prema stavu koji je izneo ruski predstavnik, da bi se izbjeglo dalje pogoršanje situacije, Kosovo i Metohiju treba što pre i u potpunosti vratiti pod upravu Beograda. I sve to, kako je naglasio, u okvirima rezolucije. To je ono što je Rusija sada stavila na sto, a pitanje koje ostaje jeste šta slijedi posle takve poruke. Hvala na pažnji.